हावड़ा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार रथिन चक्रवर्ती ने मतगणना केंद्र से संविदा कर्मचारियों को नहीं हटाए जाने पर अदालत जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिकायत की कि जिला प्रशासन हावड़ा के मतगणना केंद्र में संविदा कर्मियों का इस्तेमाल कर रहा है। वे लोग चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रत्याशी ने मामले को पूरी तरह से नियमों के खिलाफ बताते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों के केंद्र पर रहने से मतगणना पारदर्शी नहीं होगी। धोखाधड़ी का जोखिम अधिक है। हम चाहते हैं कि मतगणना केंद्रों पर सरकारी वेतनमान के कर्मचारी तैनात हो। रथिन बाबू ने यह भी कहा कि हमने प्रशासन से उन लोगों की सूची मांगी है जो मतगणना केंद्र में रहेंगे, फोटो पहचान पत्र के साथ, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से हमारी मांग का जवाब नहीं दिया गया है। अगर वे संविदा कर्मचारियों को मतगणना केंद्र से हटाने पर सहमत नहीं हुए तो हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। जरूरत पड़ी तो बीजेपी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। আজকে একটা খুব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা সবাই এটার ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করার জন্য আজকের এই আমাদের সাংবাদিক সম্মেলনটাকে ডাকা হয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে আগামী ৪ঠা জুন ওই দিন আমাদের ইলেকশনের গণনা হতে যাচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনের। তবে যে বিশেষ বিষয়টির উপরে এটাতে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয় সেটা হচ্ছে অ্যাজ পার সেট নর্মস অফ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, সেটাতে কোনো রকমভাবে কোনো কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার অর্থাৎ যারা ডাইরেক্ট পেরোলেতে নেই, স্থায়ী কর্মচারী ছাড়া, সরকারি রাজ্য এবং কেন্দ্র সেই কর্মচারী ছাড়া কোনো রকমভাবে এই ইলেকশন কারচুপি হতে পারে। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির স্পষ্টকরণ চাই। সেখানেতে আমরা কারচুপি বারবার লক্ষ্য করেছি, দেখেছি। এই মুহূর্তে আমরা যেটা চাই সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা থাকার দরকার। ভোটারও যেমন ভোট দিয়েছেন, তাদের এই ব্যাপারে জানার অধিকার রয়েছে যে তাদের সেই জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে যেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিচার এবং তার শেষটাকে আমরা দেখতে চাই। আমরা এটার ব্যাপারেতে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যেটা বলেছেন, হাইকোর্ট যেটা বলেছেন, সেই বিধির বাইরে আমরা যেতে চাই না। এর আগেও তো আপনারা করেছিলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা যে অভিযোগ করেছি তার স্পষ্ট কোনো রকম উত্তর এখনো পর্যন্ত আমাদের দলের কাছে এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছয়। আপনারা কি দেখেছিলেন যে নির্বাচনের দিন আপনারা আপত্তি করা সত্ত্বেও, অভিযোগ করা সত্ত্বেও তাদেরকে নিয়ে কাজ করানো হয়েছে? আমাদের ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।